dari Muhammad Saleh dengan NIM 20250500170 ingin menyampaikan tugas 6 Finite Stage Match Hand PSM Sistem Alarm Monitoring Pasien berbasis PSM. Judulnya perancangan Finite Stage Match Hand PSM pada sistem alarm monitoring pasien. Latar belakang. Pada alat monitoring pasien di rumah sakit, kondisi pasien harus dibantu secara terus-menerus. Parameter seperti detak jantung, suhu tubuh, tekanan darah, dan saturasi oksigen harus selalu berada dalam rentang normal. Apabila terjadi perubahan kondisi yang mengarah ke keadaan berbahaya, sistem harus dapat memberikan peringatan secara otomatis kepada tenaga medis. Oleh karena itu digunakan konsep Finite Stage Match Hand PSM untuk mengatur perpindahan kondisi sistem berdasarkan data sensor yang diterima. PSM memungkinkan sistem bekerja secara terstruktur karena setiap kondisi direpresentasikan dalam bentuk state dan perpindahannya ditentukan oleh input tertentu. Tujuan sistem membuat sistem monitoring pasien yang mampu membaca data sensor pasien, menentukan kondisi pasien, memberikan peringatan dini, mengaktifkan alarm ketika kondisi pasien berbahaya, mengembalikan sistem ke kondisi awal setelah dilakukan reset. Identifikasi stage 01 standby, kondisi awal sistem, karakteristik sistem aktif, sensor belum melakukan monitoring, alarm mati, menunggu perintah start, output, let standby on, alarm off. Stage 01 monitoring, kondisi sistem melakukan pembacaan sensor karakteristik, sensor pembacaan data pasien, data masih dalam batas normal, output sensor aktif, let monitoring on, alarm off. State S2 warning, kondisi ketika parameter pasien mendekati batas abnormal, karakteristik, sistem mendeteksi batas bahaya, memberikan peringatan kepada petugas, output, lampu kuning on, buzzer pelan. State S3 alarm, kondisi ketika parameter pasien telah melewati batas aman, karakteristik, sistem mendeteksi kondisi kritis, alarm berbunyi, output, lampu merah on, buzzer on. Identifikasi input, simbol X1 input tombol start, simbol X2 input data normal, simbol X3 data warning, simbol X4 data krital, simbol X5 input tombol reset. Identifikasi output G1 fungsi LED standby, output G2 fungsi LED monitoring, output G3 LED warning, output G4 alarm buzzer. Seperti ini diagram stage PSM sistem alarm monitoring pasien. State transition stable. Current state 01 standby input start, next state S1 monitoring, output G2 on, S1 monitoring normal, S1 monitoring G2 on, S1 monitoring warning, S2 warning G3 on, current state S2 warning, input normal, next state S1 monitoring, output G2 on, current state S2 warning, input critical, next state S3 alarm,
output Y4 on. Green state S3 alarm, input reset, next state S0 standby, output Y1 on. Skena kerja sistem. Kondisi normal. Sistem dinyalakan PSM berada pada state standby, operator menekan tombol start, sistem masuk ke state monitoring, sensor membaca normal, sistem tetap berada pada state monitoring. Kondisi warning, sistem melakukan monitoring, detak jantung mulai mendeteksi batas abnormal, PSM berpindah state warning, lampu peringatan menyala. Kondisi kritis, sistem berada pada monitoring, data pasien melewati batas, aman. PSM masuk ke state alarm, alarm berbunyi. Kondisi normal kembali, state berada pada warning, data pasien kembali normal, PSM kembali ke monitoring. Sistem reset sistem. Sistem berada pada alarm, petugas menangani pasien, tombol reset ditekan, PSM kembali standby. Implementasi pada sistem elektromedis. Contoh sensor yang digunakan. Sensor detak jantung heart rate sensor, sensor suhu tubuh LM35, sensor SB02 Max 0 Max 30100 atau Max 30102, sensor tekanan darah. Contoh akuator, buzzer alarm, LED indikator, LCD display. Microcontroller, Arduino Uno, ASP32, STM32. Dan selanjutnya kesimpulannya, finite state match hand PSM dapat digunakan untuk mengatur sistem alarm monitoring pasien secara terstruktur. Sistem memiliki 4 state, yaitu standby monitoring, warning, dan alarm. Perpindahan state ditentukan oleh kondisi sensor pasien. Dengan PSM, proses monitoring menjadi lebih mudah dianalisis, diimplementasikan, dan dikembangkan pada alat elektromedis modern. Thank you.